Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 4 na mada ambayo tunaangazia katika juma hili ni nafasi ya Biblia, ikiwa ni katika wiki Aprili 18 hadi Aprili 24. Na kama ilivyo ada, kabla ya kuanza tuamini tupate ombi. Mtakatifu Muumba, tunakuja mbele zako tena tukiwa na wingi wa shukrani kwa kutujumuisha pamoja na wasikilizaji, watazamaji popote walipo, ili kuweza kuzamia mada hii, nafasi ya Biblia. Hivyo tunaomba Roho Mtakatifu akaweza kuwa mwalimu wetu tangia sasa mpaka tutakapofika mwisho. Ni katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amina. Fungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Waebrania, sura ni ya 4 aya ni ya 12, nayo inasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Tutaweza kuangalia kwa kina, mapana na marefu, ni vipi ambavyo neno la Mungu litaweza kutufanya tuweze kumkaribia zaidi. Nitamnukuu mwandishi wa lesoni katika siku ya Sabato mchana, ambapo amesema, katika historia yote kitabu hiki, akirejelea Biblia, chenye thamani kimenakiliwa kwa siri, kimesafirishwa kisiri na kupigwa marufuku. Ni kitabu kilichochapishwa kwa wingi zaidi ulimwenguni katika lugha yoyote, na pia moja ya vitabu vikongwe zaidi. Baadhi ya watu wamekufa ili kuilinda Biblia. Biblia iko wapi maishani mwako? Je, unaisoma au huwa inakaa tu kando ya kitanda chako chenye kasha la vitabu ikikusanya vumbi? Je, maisha yako yana shughuli nyingi sana kiasi cha kupatia muda wa kujifunza neno la Mungu, au unajisikia kuchoka sana kiasi cha kutoweza kufungua kurasa zake? Ni maswali ambayo tutajaribu kuyajibu sisi wenyewe. Wakati mwingine wa Kristo utapata kwamba mtu ameweza kuweka Biblia yake kwenye pilo, haisomi, lakini ana imani kwamba ile Biblia itamlinda. Lakini anasahau kwamba Biblia inapaswa kusomwa, kwa sababu kwa kutosoma Biblia hawezi ukajua zile ahadi ambazo zipo pale, na lazima tuweze kuzikubali zile ahadi. Kwa kimombo wanasema lazima tuweze kuziclaim zile ahadi ambazo ziko kwa Biblia. Kumbuka Yesu mwenyewe anaweza kutumia Biblia kuweza kumshinda shetani. Aliweza kusema imeandikwa. Kwa hivyo aliweza kuwa na uzoefu wa Biblia kwanza. Wakristo wengi wanataka kumshinda shetani bila kujua kile ambacho Biblia imeandika. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Jumapili, ambayo ni silaha yenye nguvu zaidi. Mojawapo ya mashambulizi makubwa zaidi ambayo shetani anaweza kufanya juu yako ni kukuzuia kutumia wakati pamoja na Mungu katika neno lake, kuwaweka watu mbali na Biblia zao kupitia biashara, kutojali, uchovu au mashaka. Ni mkakati wake wa kwanza. Ibilisi anajua kwamba tunapotumia muda pamoja na Mungu katika neno lake, litahuisha maisha yetu na kulisha nafsi zetu. Kwa hiyo bila shaka atafanya kila kitu kuzuia hili. Kuna kitu kimoja ambacho shetani ametaka kutupofusha sisi wa Kristo, tusije tukapata nuru ya Kristo, kwa sababu shetani anajua tutakapouona uzuri wa Kristo, kwa kweli upendo wa Kristo utaweza kutuvuta, na kwa hivyo ameweza kuweka juhudi zote kuhakikisha kwamba Mkristo hapati nafasi ya kuweza kuisoma Biblia yake. Kwa hivyo unapojitazama pale nyumbani, je, Biblia yako iko kwenye kasha mahali fulani ambapo inazidi kupata vumbi, ama unaweza kuitumia? Na kumbuka, Biblia unapoisoma inapaswa kukusoma wewe vile vile, kama vile ambavyo tumeweza kusoma katika fungu elekezi ambalo inasema, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa hivyo Biblia inaweza kutambua mawazo na makusudi ya moyo, na inapotambua mawazo haya inaweza kuyalainisha kuwa na nia ya Kristo. Kwa hivyo pale ambapo tunapinda kombo, neno la Mungu linataka kutuweka katika njia sambamba, lakini Wakristo wengi utapata pale ambapo kidogo tumepinda, tunataka tupinde Biblia vile vile ili iweze kuendana na kile ambacho labda hatukubaliani nacho, lakini kile ambacho tunaona ni kana kwamba tunakubaliana nacho tunasema hapa tuko sawa. Kumbuka, Ukristo si hivyo. Shetani anatumia kila njia
inayowezekana kuzuia watu wasipate ujuzi wa Biblia, kwa kuwa maneno yake ya wazi yanafunua uongo wake. Shetani anajua kwamba neno la Mungu lenye nguvu humfanya asiwe na nguvu. Shetani anajua kwamba maombi na kujifunza Biblia ndizo silaha zenye nguvu zaidi ambazo wanadamu wanaweza kutumia dhidi yake. Kwa hiyo anafanya yote awezayo ili kuzuia tusisome neno la Mungu na kuomba. Anajua kwamba maneno ya Mungu yana nguvu na kwamba hayakuitamka tu dunia hii ikawepo. Unaposoma Zaburi 33:6, lakini anaweza kufufua wafu. Kwa hivyo kwa kutamka yote yakawa. Na kwa hivyo tunaposoma Biblia anaweza kuumbwa upya na kuwa viumbe vipya. Shetani hili analitambua, na kwa hivyo atafanya jitihada zote tusije tukawa tunaisoma Biblia. Kwa kuweka watu wa Mungu mbali na Biblia zao, shetani anaathiri si uhusiano wetu pamoja na Mungu tu, bali pia uhusiano wetu pamoja na wengine. Ndoa zetu huwa na matatizo, tunawafokea watoto wetu na hatuna subira na marafiki au wafanyikazi wenzetu. Maisha yanaonekana kuwa na shughuli nyingi, tunahisi msongo na kulemewa bila njia ya mahali pa kukimbilia. Cha kushangaza ni kwamba mara nyingi hatusiti ili kutambua kinachoendelea. Tunaweza kufikiri kwamba tuko karibu na Mungu, lakini kwa kweli siku zinapopita na majuma yanapopita bila kufungua neno la Mungu, tunadhoofika zaidi kila siku. Neno la Mungu ni kama chakula kwa Mkristo. Iwapo hautakula chakula, utazidi kudhoofika. Kwa hivyo lazima tuweze kula neno la Mungu ili tuweze kujazwa upya kila siku, ambapo tunajua fadhili za Mungu ni mpya kila siku. Ili tuweze kuwa na fadhili hizi za Mungu kila siku, inatupasa kuweza kujihusisha na Mungu. Kwa lugha nyingine, ili upate kushiba lazima ule, na sisi vile vile ili tupate kushiba na kutengeneza misuli ya kiroho lazima tuzidi kulisoma neno la Mungu. Pasi hivi tutakuwa Wakristo wanyonge, ambao kwa lugha nyingine wanasema malnutritioned Christians. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatatu ambayo ni maandiko mamlaka, na tunaweza kuona kwamba unaposoma katika kitabu ni cha Timotheo wa pili sura ni ya 3 aya ni ya 15 hadi 17. Neno la Mungu linasema, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yanaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kwa hivyo tunaona maandiko yanaweza kutuhekimisha ili tukaweza kupata wokovu, jambo la kwanza. La pili, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. 17, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Kwa hivyo neno la Mungu linaweza kutukamilisha, na linapotukamilisha tunaweza kutenda matendo ambayo ni mema. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba Mkristo ambaye amehuishwa upya na neno la Mungu, unaweza kuona tabia zake ambazo zimebadilika kutokana na matendo yake. Kwa hivyo matendo yanadhihirisha imani yetu imejengwa kwa nani. Matendo hayatuokoi, lakini matendo yanadhihirisha imani yetu imejengeka wapi. Kwa hivyo lazima tuzidi kumtumainia Kristo ambaye tunajua ana nguvu ya kutuwezesha kuishi maisha ya utauwa katika ulimwengu huu. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumanne ambayo ni ukweli wa Biblia. Ukweli wa Biblia. Na tunaweza kuona jinsi tunavyosoma Biblia ndivyo uelewa wetu unazidi kupanuka. Unaposoma katika kitabu ni cha Yohana 17:17, neno la Mungu linasema hivi, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kwa hivyo neno la Mungu ni kweli ambalo tunajua linatutakasa. Tunaweza kupata utakaso kutokana na neno la Mungu ambalo ni kweli. Kristo ameweza kujifunua kwamba yeye ni njia, kweli na uzima. Kwa hivyo iwapo unataka uzima, lazima uweze kumtumainia Kristo ambaye pekee ndiye anaweza kutupatia uzima huu. Ukweli wa Mungu ni constant, haubadiliki, upo pale. Kile ambacho alisema kitambo
ndicho ambacho anasema hata sasa. Yale yaliyoandikwa ndio yale ambayo yako kwa sasa. Kwa hivyo Biblia haibadiliki. Binadamu sisi ndio tunabadilika. Tumekuwa vigeugeu. Tunataka neno la Mungu liweze kuenda na kile ambacho tunafanya. Linapotuzungumzia pale ambapo kidogo tunaona tuna tatizo, tunapiga neno la Mungu teke, lakini tukiona kwamba limeambatana na kile ambacho tunafikiria sisi wenyewe ni jambo nzuri, basi pale tunakubaliana na Biblia. Kumbuka neno la Mungu ni kweli. Hatimaye ni kwenye Biblia, na ni kwenye Biblia pekee sharti pawe ndipo lilipo chimbuko la msingi la kile tunachokielewa kuwa ndio kweli. Vyanzo vingine vyote sharti vijaribiwe na neno la Mungu. Hata kile tunachokiona kuwa ndio mantiki sharti kipimo na neno la Mungu. Kwa hivyo weza kutumia neno la Mungu kama kipimo cha kila kitu maishani mwako. Usije ukatumia vipimo vingine alafu kwa vingine unatumia neno la Mungu. Tuweze kuwa na a constant kipimo kwa yale ambayo tunaita kwamba ni kweli. Siku ya Jumatano ni madai ya Biblia. Unaposoma katika kitabu ni cha Waebrania sura ni ya 4 aya ni ya 12, hii ambayo iko kwenye fungu elekezi. Waebrania 4:12, neno la Mungu linasema hivi. Linasema kwamba maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Jambo la kwanza, li hai. Tunapolisoma linatuhuisha, tunakuwa hai ndani ya Kristo, tena lina nguvu. Kwa hivyo kuna nguvu ya kuweza kutubadilisha. Hatuwezi tukakuwa tumesoma Biblia na tukabaki kuwa watu wale ambao tulikuwa gizani kabla ya kuweza kulisoma neno la Mungu. Lazima tuweze kukubali Roho Mtakatifu aweze kutuhuisha upya, aweze kutupatia nguvu za kuweza kuishi kile ambacho tunasoma. Inazidi kusema tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kama nilivyotangulia kusema, unaposoma neno la Mungu, kubali Roho Mtakatifu aweze kunena na wewe, na anaponena na wewe usifanye moyo mgumu, kwa sababu neno la Mungu linaweza kukuchimbua, linaweza kukuanika ili uweze kujijua, uweze kumkaribia Kristo, uweze kujua pale ambapo kuna dosari, na haikuachii pale, inaweza kukupatia jinsi ya kuweza kurekebisha kwa kumtumainia Kristo ambaye anaweza kutufanya tusimame. Kwa hivyo kwa yote tutamtegemea Kristo ambaye ana nguvu za kutufanya tusimame. Vile vile unaposoma katika kitabu ni cha Zaburi 119:11, neno la Mungu linasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Kwa hivyo kuna kitu ambacho tunaita practical godliness. Kwa hivyo tunaweka neno la Mungu rohoni, ambayo tunajua neno la Mungu linatuongoza, linakuwa taa ambayo inatumulikia, na linapotumulikia hatutatembea gizani kwa sababu linamulika, na hivyo tutaweza kuwa na jicho la kiroho ili tuweze kujua yale ambayo Mungu anakusudia tuweze kuyafanya. Kwa hivyo tutazidi kung'aa kama nyota gizani. Naweza kuona moja ya madai ambayo Biblia inatoa kujihusu yenyewe yanaweza kupatikana katika Waebrania 4:12. Upanga wenye makali kuwili una nguvu na ni mkali, lakini Biblia inaweza kufanya kile ambacho zana za kibinadamu haziwezi kufanya kwa ajili ya nafsi ya mwanadamu. Biblia inajieleza yenyewe kuwa hai. Pengine umejiuliza jinsi gani hili linaweza kutokea, ikizingatiwa kwamba iliandikwa maelfu ya miaka iliyopita. Lakini Yesu alisema, maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Unaposoma Yohana 6:66, Mungu anaweza kusema maneno yake katika ulimwengu wako na kubadilisha mambo. Agano la Kale pia linaelezea maneno ya Mungu kuwa yanatenda kazi sana na kamwe hayadodi au kukaa tu. Unaposoma katika kitabu ni cha Isaya 55:11, Daudi
tafakari juu ya matokeo ya maneno ya Mungu katika maisha yake. Aliandika, hii ndiyo faraja zangu katika taabu yangu, ya kwamba ahadi yako imenihuisha. Unaposoma Zaburi 119:50. Pengine umepitia uzoefu na njaa ya kutisha wakati fulani maishani mwako, au pengine umekuwa katika kufunga au umepunguza milo kwa sababu za kiafya. Je, huhisi ladha nzuri ya chakula baada ya kuwa na njaa? Kiroho, Biblia ni chakula kwa ajili ya nafsi zetu. Ikiwa roho yako iko tupu na ina njaa, fungua neno lililo hai. Soma Yeremia 15:16, Petero wa kwanza 2:2 na Mathayo 4:4. Maneno ya Mungu huwa yana ladha nzuri akilini na moyoni, na pale tunapoyasoma yatatushibisha na kutuendeleza kama ilivyoahidiwa. Maneno kwenye Biblia yetu yametoka kwa Mungu mwenyewe. Mungu aliyatuma mahususi kwa ajili yetu na kwa ajili ya kila mtu ambaye amemtafuta yeye. Tunaposoma kwa moyo wa maombi ulio wazi, maneno hayo hayawezi kupotezwa. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Alhamisi, ambayo ni hali ya moyo. Na katika kusoma hali ya moyo tunaweza kuona uwezo wetu wa kupokea maelekezo ya neno la Mungu unategemea kwa kiasi kikubwa namna hali ya moyo wetu ilivyo tunapoijia Biblia, vile ambavyo tunapokea neno la Mungu. Unaposoma katika kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza sura ni ya 2 aya ni ya 14, tunaona kwamba mambo ya kiroho lazima yaweze kutambuliwa kiroho, kwa sababu wale ambao wako katika hali ya kimwili hawawezi wakayatambua mambo ya kiroho. Kwa hivyo kuwa na utambuzi wa kiroho kuna maanisha kuwa na ufahamu wa kiroho na uelewa. Hivyo basi inaleta maana kwamba mtu aliye na nia ya kiroho iliyofunguka ataelewa mambo kwa namna tofauti sana asomapo Biblia kuliko mtu ambaye nia yake imefungika. Mtu anayefikiri kwamba Biblia ni upumbavu hata tafuta ukweli katika kurasa zake. Kwa hivyo tunapomtumainia Kristo, anapotupatia roho wake kutuongoza ili kuweza kuyatambua mambo ya kiroho, ndivyo tutazidi kukua. Na kwa hivyo iwapo sisi tutakuwa ni watu ambao hatujampatia Roho Mtakatifu nafasi pale ambapo tunaenda kusoma Biblia, kabla ya kuingia katika kusoma Biblia ni vizuri kuweza kuomba uwepo wa Roho Mtakatifu ambaye anakuongoza, ambaye atatuongoza ili kuweza kuwa na uelewa wa kiroho kwa yale ambayo tunayasoma. Kwa hivyo tunaona neno la Mungu linatenda kazi ndani yetu tunapoamini. Unapoifungua Biblia yako na kuamini kwamba Mungu analo jambo la kukuambia kupitia katika neno katika maneno ya kurasa zake, hakika atanena nawe na kutenda maishani mwako. Lakini kwa kiasi kikubwa hilo litategemea imani yako na matarajio yako. Habari njema ni kwamba ikiwa imani yako ni ndogo, Mungu anaweza kusaidia katika kuikuza. Unaposoma kitabu ni cha Marko 9:24, hata ikawa ni ndogo kama punje ya haradali. Luka 17:6. Moja ya makusudi makuu ya Biblia ni kunena ukweli maishani mwetu kuhusu hali ya uhusiano wetu na Mungu na jinsi ya kuimarisha. Kama moyo wako uko wazi kwa Roho Mtakatifu, unapolikabili neno kwa unyenyekevu, daima utatoka ukiwa umebadilishwa. Ingawa mtu anaweza asitambue hili siku kwa siku, kwani badiliko la namna hii la ukuaji mara kwa mara huwa kwa namna ya kuongezeka. Lakini ikiwa tutang'ang'ania hali yetu ya kutojali na dhambi na hatuko radhi kubadilika, usomaji wa Biblia hautatupatia manufaa sana. Roho Mtakatifu anatusukuma tusogee karibu zaidi na Yesu Kristo. Langu ni kwamba unazidi kumtumainia Kristo aweze kufungua roho yako pale ambapo unasoma Biblia, ili aweze kuzungumza na wewe, ili aweze kukuzungumzia wewe mwenyewe. Unaposoma Biblia lazima uweze kumuuliza Mungu, unataka nijifunze nini kutoka kwako leo? Na unapokuwa unasoma hili, utakuwa basi umeweza kuhifadhi neno la Mungu moyoni mwako, ambalo tunajua tutakuja kulitumia hapa mbeleni. Kuna wakati ambapo unakuja taabu ya Yakobo, pale lazima tuwe
Soma neno la Mungu, na neno la Mungu liko ndani yetu, ili tutakapohitajika kulitumia tuweze kulitumia kama Kristo alivyolitumia kuweza kumshinda shetani. Kwa hivyo kitu ambacho ningependa kukuhimiza pale nyumbani, je, neno la Mungu li hai ndani yako? Je, neno la Mungu lina nguvu katika maisha yako? Je, neno la Mungu lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho? Na je, neno la Mungu ni jepesi ambalo linaweza kutambua mawazo na makusudi ya moyo wako? Tutatamatisha kwa ombi. Tuamini tuombe. Mtakatifu Muumba, tunakuja mbele zako tukiwa na wingi wa shukrani kwa vile umeweza kutupatia Biblia ambayo ni kiongozi wetu katika dunia hii. Tunapozidi kupambana na shetani, tunakuomba uweze kuwa pamoja na sisi, uweze kuwa jemedari wetu, ukaweza kutuongoza ili tukaweza kumshinda shetani. Zaidi ya yote ukaweza kutujaza Roho Mtakatifu. Tutakapokuwa tunasoma Biblia zetu, ukawa unazungumza na sisi moja kwa moja. Ni katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amina.